ਪਾਪਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। और वो कहती है कि मुझ मैं कुछ महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई हाथ लगा रहा है, मुझे कोई छू रहा है। इंसान ये दुआ पढ़ता है तो शयातीन जिन्नात कहते हैं कि आज इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फाइज सुल्तान। नाज़रीन, जादू टूने के हवाले से आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो दिखाने का मकसद कोई डर खौफ या इस किस्म की कैफियत पैदा करना नहीं है, लेकिन असल जो हमारा मकसद है वो आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर करना है कि खुदा न खास्ता अगर इस किस्म के कोई मसाइल आपके साथ पेश आते हैं तो आपने क्या करना है। तो इसी वाले से आज हम एक दफ़ा फिर कारी इरफान साहब के साथ मौजूद है और आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि घरों के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं। अगर आपके साथ इस किस्म का मसला होता है तो रूहानी तौर पर सही अकीदे के साथ आप किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आज हम इस घर में मौजूद हैं, इस घर में भी कुछ इसी किस्म का मसला है। बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। घर वाले यहाँ पर मौजूद है, कारी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, यहाँ पर आज हम इस घर में मौजूद हैं, जैसा कि हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ मसला है। क्या मसला है और क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं इनकी बच्चियों के साथ। उनको बाकायदा इस घर में जिन्नात उनको तंग करते हैं, तो इस वजह से ये सारी फैमिली परेशान थी। तो पहले ये कुछ मुआलिजीन के पास भी गए हैं जो गैर शरई इलाज करते हैं, तवीज़ धागे वालों के पास। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम इलाज करेंगे, रुकिया करेंगे, कुरान पढ़ के इलाज करेंगे और घर में जो मसाइल हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो ख़त्म हो जाएं अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। चलो ठीक, मैं अब बात करता हूँ। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनके साथ ये सारा मामला है और यकीनी तौर पर इनकी ज़िंदगी इस वक्त किस तरह से गुजर रही है ये कोई और नहीं इस चीज़ को समझ सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला, क्या फ़ील करते हैं, कितनी बच्चियाँ हैं और ये घर कब से आपके पास है और बेसिकली जो मसला है वो क्या महसूस हो रहा है आपको? ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਤੱਫੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। अच्छा, यानी कि ये आपकी बच्चियों को ये चीज़ें महसूस होती हैं? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਇਆ, शाह साहब और ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ आई ਸਾਡੇ ਘਰ। अच्छा, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई बच्ची आपके साथ बैठी होती है बिल्कुल साथ, तो वो बताती है आपको कैफियत के मुझे मैं ये महसूस कर रही हूँ, तो क्या आपको भी कभी कोई ऐसा महसूस हुआ है? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਮਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜन्नत नहीं जाते। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि मजदूरी करते हैं और नहीं कर सकते क्योंकि घर का मसला इधर मौजूद है। कारी साहब, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या मसला है, क्या इस वक्त कैफियत है उनकी। चले और हम देखते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ बताता चलूँ कि मजबूत असाब और मजबूत जो नफ्सियात का मालिक है ना, वो इन चीज़ों से बड़ा जो है ना महफूज रहता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। आगे चलते हैं और बातें करते हैं, देखते हैं। इस कमरे के अंदर चल रहे हैं, घर के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। इस घर में दाखिल होने से पहले ही हमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त कारी साहब इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहे और एक शरई दम जो कर रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी फैमिली मौजूद है उनकी और उनके वालिद साहब भी इसी जगह पर बैठे हुए हैं, उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त जो इस घर में, जैसा कि वो बताते हैं, इनके वालिद यहाँ मौजूद हैं, बच्ची उनके साथ बैठी हुई है और वो कहती है कि मैं कुछ महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई हाथ लगा रहा है, मुझे कोई छू रहा है, या मैं सजदे में जाते हैं तो उनकी कैफियत तब्दील हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम कहीं और चले गए हैं। इस घर के अंदर रहने वाले के लोगों का अकीदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो रूहानी मसला है उसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि क्या नफ्सियाती तौर पे भी वो कोई इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो जादू टूना है इसका बहुत बड़ी एक वजह वो नफ्सियाती भी है। तो इसी वाले से हम बात करते हैं। अब पूछते हैं कि कारी साहब, हाँ जी, क्या सूरत हाल देखी अभी तक आप इस कमरे में मौजूद हैं? इस किस्म के जो मसाइल आते हैं भी, एक तो आप दम कर रहे हैं, दूसरा नफ्सियाती तौर पर आप इनको क्या रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, बाज़ औक़ात रूहानी मसला भी होता है और इसी तरह बाज़ औक़ात नफ्सियाती मसला भी होता है। बाज़ औक़ात इंसान
معاملہ اتنا نہیں ہوتا لیکن ٹینشن اتنی زیادہ، خوف زیادہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ شیاطین جنات اس کے اوپر غلبہ ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دوسری بچی ہے اتنی خوف زدہ ہے کہ یہ واش روم میں اکیلی نہیں جاتی، والدہ کو ساتھ لے کے واش روم میں جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، شیخ وحید عبدالسلام بالی حافظ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی علاج کے لیے، تو اب اس نے یہ سنا تھا کہ جب بھی اس کے اوپر رقیہ کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس میں حاضری ہو جاتی ہے۔ کہتے جب میرے پاس آئی تو میں نے دم کیا تو اسی طرح اس میں حاضری ہو گئی، ہاتھ منہ اس کے ٹیڑھے ہو گئے، جب کہ اس میں جن کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس میں شیاطین جنات کا جادو کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عورت، وہ خاتون نفسیاتی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی، اب اس کو پہلے جو وہ جس معالج کے پاس گئی ہے، معالج نے اس کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کے اوپر دم کروں گا، آپ کی یہ کیفیت ہوگی، یہ کنڈیشن ہوگی، آپ میں حاضری ہو جائے گی۔ اب وہ اس کے نفسیات میں بات بیٹھ چکی تھی کہ میں دم کرواؤں گی، اس کے بعد میری یہ کنڈیشن ہوگی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو، اس خاتون کو میں نے گائیڈ کیا کہ آپ کو یہ معاملہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے خوف کو ختم کریں۔ جب تک انسان اپنے خوف کو ختم نہیں کر سکتا، وہ چاہے روزانہ رقیہ کروائے، روزانہ دم کروائے، کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے تو یہ جنات ہم سے ڈرتے تھے۔ جب ہم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے تعویذات کے اوپر، منکوں کے اوپر، کڑے اور چھلوں داغوں کے اوپر اپنا ایمان اور یقین بنا لیا اور جنات کی پناہ لیتے ہیں، تو یہ جنات پھر ہمارے اوپر غلبہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، انہوں نے کوئی چلہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے تھے تو جنات ان سے ڈرتے تھے۔ عرفان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جس گھر کے اندر اذکار کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، اس کے بعد پھر کون سی ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ پھر بھی انسان اس قسم کے شیاطین کے جھگڑے میں آ جائے؟ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو شیاطین جنات کہتے ہیں کہ آج اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح گھروں میں جب واش روم میں جائیں تو دعا پڑھ کے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے درمیان اور شیاطین جنات کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر میں ہم موجود ہیں، یہاں پر جو ان تمام گھر والوں کو شیاطین کی شر سے محفوظ فرمائے۔ سب سے اہم بات آج کی یہ ہے، آپ کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے، روحانی علاج کے ساتھ نفسیاتی علاج بہت ضروری ہے۔ اس قسم کی ویڈیوز دکھانے کا مقصد کو خوف نہیں بلکہ اویئرنیس ہے، تاکہ آپ اپنے گھروں کے اندر صحیح اسلام، صحیح عقیدے کے ساتھ بھی بالکل شفا پا سکتے ہیں۔ دیکھتے رہے پیغام ٹی وی۔